जिला हुगली स्थित बैंडेल लिटिल एंजल्स स्कूल, जिसने अपना 28वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चे और स्कूल के विद्यार्थियों ने बालागढ़ मैदान में इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। हम आपको बताते गए कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय के नन्हे विद्यार्थियों ने आकर्षक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे दर्शकों ने खूब सराहा। इस आयोजन में विद्यालय के पूर्व तथा वर्तमान शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल व यादगार बनाने में सहयोग प्रदान किया। पूरे समारोह का संचालन उषा विश्वास, ममिता घोष और उड़ाई चौधरी ने किया। अंत में विद्यालय प्रशासन की ओर से सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक कलाकृतियां दिखाई, जिनमें बच्चे नाचते, गाते और ठुमठुमाते नजर आए। बच्चों के अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम को खूब सराहा। आइए देखते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहना था स्कूल के अध्यापिका का। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। स्कूल शुधु पढ़ाशोनाई शेखाय ना, छात्र छात्रीদের गान, नाच, आबृत्ति, ছবি আঁকা ইত্যাদিও গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদান করে। প্রতি বছরের বিশেষ দিনগুলিও যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, স্বাধীনতা দিবস, শিশু দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। ভূমিকা দীর্ঘ না করে আমরা এখন চলে যাই মূল অনুষ্ঠান। দয়া করে আপনারা একটু আস্তে কথা বলুন। প্রথমেই ডেকে নেব এই স্কুলের সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়কে। জয়ন্তদা, আপনি মঞ্চে আসুন। তো আজ আমার ভাইপো নাচবে, তো নাচ দেখবো আজকে এসেছি। তাই ব্যান্ডেল লিটল অ্যাঞ্জেল স্কুল, আপনারা সকলেই অনুষ্ঠানের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছেন। যে কটি কথা না বললেই নয়, তা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ করতে গিয়ে অনেকেই আমাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। যেমন শ্রীমতী রুবি মুখোপাধ্যায়, আজকে যিনি ঘোষণা করছেন শ্রীমতী উষা বিশ্বাস, নৃত্যশিল্পী অনন্যা দাস, এদের এবং আমাদের স্কুলের সমস্ত শিক্ষয়িত্রী, তাদের ধন্যবাদ জানাই। আর যারা আমাদের এই মাঠটি ব্যবহার করতে দিয়েছেন